मंचेश्वर थाना रे विजिलेंस चढ़ाऊ जड़े एएसआई और होमगार्ड को माड़ी बसिला विजिलेंस टंका लांच नेउथवा बेले माड़ी बसिला विजिलेंस बड़ खबर ब्रेकिंग न्यूज आसुची 20,000 टंका लांच नेउथुले पुलिस कर्मचारी मंचेश्वर थाना रे विजिलेंस चढ़ाऊ करा देछि अतर्कित भाबरे जड़े एएसआई एवं होमगार्ड को माड़ी बसिछि विजिलेंस टंका लांच नेउथवा बेले माड़ी बसिला विजिलेंस 20,000 टंका लांच नेउथुले पुलिस कर्मचारी द्वय जो समय विजिलेंस अतर्कित चढ़ाऊ करी ए दुई जन को वर्तमान समय देखि पार्थुबे अर्गस रे एक्सक्लूसिव विजुअल जहां सामना को आसी मंचेश्वर थाना विजुअल जोटी जड़े एएसआई एवं होमगार्ड को माड़ी बसी विजिलेंस अर्थात टंका लांच नौथुले 20,000 टंका लांच नौथुले पुलिस कर्मचारी जहां को विजिलेंस पंजारे धरा पड़ी एने सीधासलख अधिक सूचना देवाई आम सहित भुवनेश्वर प्रतिनिधि स्निग्ध चंदन दास आम सहित जोड़ी होती स्निग्ध चंदन जहाँ सूचना एवं आम देखु विजुअल रे अर्गस एक्सक्लूसिव विजुअल जोटी मंचेश्वर थाना ये दुई जन जो अधिकारी रही लांच नौथुले को केस रे माने लांच नौथुले केमती विजिलेंस पाखरे खबर पहुंचला कोन सूचना रहउछि नै देखो एबे जहाँ बड़ खबर सामना को पहुंचुची कि आपण जानिथिबे विजिलेंस एबे मंचेश्वर थाना रे चढ़ऊ करिछि दुई जन को एबे निज अख्तियार को नहीं जड़े एसआई अच्छा जड़े होमगार्ड अच्छा जहाँ सूचना रही कि 20,000 टंका लांच नेउथुवा बेले विजिलेंस धरी आपन को टिके विजुअल देखा चाहिए तेज आप देखिपे जो विजुअल रही जड़े ये रही एसआई जनक रही आउ जड़े होमगार्ड रही दुई जन को एवं जो भाव में विजिलेंस पक्षर काबू करा निकटरू लांच टंका जबत करा विजिलेंस अधिकारी माने ये नहीं कि खोलताड़ करुछंती जांच करुछंती विशेष करके आपण जानिथिबे विजिलेंस रो टीम पाखरे खबर थिला कि जने कंप्लेनेंट को ठारू बा अभियोगकारी को ठारू 20,000 टंका लांच नेउथुवा बेले जेतेबेले दुई जन को विजिलेंस जेतेबेले काबू करिथिला तेबे दुई जन को केउ बली भाबरे आपण देखुथिबे विजिलेंस रो अधिकारी माने मध्य तांको जगी बसिछंती ता सहित 20,000 टंका लांच नेउथुवा बेले जेतेबेले धरा पड़िछंती तेबे एमानक ठारू पूरा संपूर्ण भाबरे लांच टंका को मध्य जबत करा जायछि विशेष करिकि एमाने केउ उपाय रे एभली भाबरे लांच नेउथले से नै कि मध्य परवर्ती समय विजिलेंस जेतेबेले खोलताड़ करिवो जांच करिवो परवर्ती समय ही खुलासा हेबो किंतु मंचेश्वर थानार जो दुई जन को एबे विजिलेंस धरिछि तेबे से दुई जन को भितर जने एएसआई अछंती जने होमगार्ड अछंती तेबे दुई जन को एबे काबू करा जायछि ए दुई जन को ठारू लांच टंका मध्य जबत करा जायछि विशेष करके आपण देखि पारुथबे जो टीवी स्क्रीन रे हम विजुअल देखौचंती केउ बली भाबरे एमाने लांच नेउथले एवं लांच कारबार मामला रे जेतेबेले विजिलेंस जेतेबेले तांकू धरिछि बा कथा होछि ये पुलिस अधिकारी जो पुलिस थाना को गोटे लोकटिए सुरक्षा पाई जाए निजर कोनसे अभियोग नहीं जाए सेठी माने पैसार कारबार करछन ये कोनसे उपांत अंचल दृश्य नुए ये खोद राजधानी एक चर्चित पुलिस स्टेशन जा मंचेश्वर थाना जोटी जो दुई अधिकारी पुणी मंचेश्वर थानार ये बड़ विडंबनार विषय राजधानी रु एभली एक खबर आसुची पुणी लांच नेबा समय धरा पड़ुछंती देखो आप जानिथिबे सरकार जो लांच दुर्नीति ये सब को लेकिन जीरो टॉलरेंस नीति रही जड़े अभियोगकारी जितेबले थाना को आसुचंती न्याय पाई थाना को आसुचंती सेही समय केमिति अभियोगकारी ठारू लांच निया जाउथला ए नै कि जेतेबले विजिलेंस पाखरे ठोस खबर रही विजिलेंस पाखरे जेतेबले प्रमाण रही विजिलेंस रो अधिकारी माने जेतेबले पूरा चढ़ऊ करिसंती विजिलेंस रो अधिकारी माने जेतेबले जांच करिसंती तेबे दुई जन को जेतेबले काबू करा जायछि से दुई जन को एबे विजिलेंस निज अख्तियार रे रखिछि विजिलेंस मध्य ए नै कि ताको पचरा उचरा करूछि विशेष करी कि काहे कि अभियोगकारी ठारू लांच नउतले केउ उपाय रे लांच नउतले ए दिगो को नै कि मध्य परवर्ती समय विजिलेंस रो टीम पूरा खोलताड़ करिवे विजिलेंस रो टीम मध्य जांच करिवे तेबे आपण देखुथुबे जे आगरे बसिचंती से होचंती जने एएसआई आउ जने जे पछरे बसिचंती से होचंती जने होमगार्ड तेबे दुई जन को जेतेबेले काबू करा जायछि पूरा रेड हैंड रे जेतेबेले काबू करिछि विजिलेंस टीम तेबे एमाने पूर्वरु एमाने कोनोसी लांच कारबार करथुले कि ए दिगो को नै कि मध्य परवर्ती समय विजिलेंस रो टीम पूरा खोलताड़ करिवे विजिलेंस रो टीम जेतेबेले पूरा तांको रेड हैंड रे धरिचंती ये सब दिगो को नै कि मध्य खोलताड़ करा जाउछि ये सब दिगो को नै कि मध्य जांच करा जाउछि काहेकि ना जो जेतेबेले विजिलेंस रो टीम जेतेबेले खबर पाइथिले कि जे आपण जानिथिबे जेतेबेले पूरा टीम मध्य आपण देखि पारुथबे जे रही एएसआई जे रही से धरा पड़ी तेज आपन को पूरा विजुअल देखौछि ये होचंती मंचेश्वर थानार जे रही एएसआई रही
ତା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ହୋମଗାର୍ଡ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପୁରା ଧରିଛି ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ କଣ କହିବେ? ମୁଁ ତ ପଇସା ନେଇନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନେଇନି ଟଙ୍କା କାହାଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଖାଲି ମତେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ମୋର ଟଙ୍କାଟି ବାହାରିନି ମୋ ପାଖରୁ କି ମୁଁ ନେଇନି। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ର ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲତାଡ କରୁଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ର ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖଉଛି ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁକି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ରହିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ର ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ରହିଛନ୍ତି ଖୋଲତାଡ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏ ଦିଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଖୋଲତାଡ କରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖଉଛି ଇଏ ହଉଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ର ଯୋଉ ରହିଛି ଗାଡି ରହିଛି ଯୋଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ ର ଗାଡିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାର ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡ ରହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ତେବେ ଏ ଦିଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖୋଲତାଡ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତେବେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ର ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ର ଟିମ୍ ପୁରା କାବୁ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଶେଷ କରିକି ଏଇ ଯୋଉ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାକୁ ସେମାନେ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣୁଥିଲେ ବୋଲିକି ଯାହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଆଗରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେ ପଛରେ ବସିଛନ୍ତି ଜଣକ ହୋମଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାର କାର୍ଯ୍ୟରତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଯେ କି ଖବର ରହିଥିଲା ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ର ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ରହିଥିଲା ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ତେବେ ତାଙ୍କର ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ହୋମଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କାବୁ କରିଛି। ତେବେ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଟୋଟାଲ ଟଙ୍କାଟି ଜବତ କରାହେଇନି ମୋଠୁ ଟୋଟାଲ କିଛି ବାହାରି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିଛି? ମତେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଓକେ ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପୁରା ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଛି କାବୁ କରିଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ। ତେବେ ଏମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଏମାନେ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମାନେ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର କରୁଥିଲେ ଏ ଦିଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଖୋଲତାଡ କରାଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ରେଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ର ଟିମ୍ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସ କି ନଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ନାଚାର କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଗୋଟେ ବଡ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ନିଆ ଯାଉଛି ଜଣେ ନିଜେ पुलिस अधिकारी ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଯାଏ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ସେଠି କେମିତି ପଇସା କାରବାର ହେଉଛି ଇଏ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ନୁହେଁ ବରଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀର ହାଟ ଉପରେ ଥିବା ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାର ଏହି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। बहुत बहुत धन्यवाद स्निग्ध चंदन दास भुवनेश्वर प्रतिनिधि आम सहित दार्शक ग्राउंड रू जोड़ी होते अधिक सूचना देते।